ঈদের দিনে হিন্দুত্বকে গুরুত্ব দিলেন শুভেন্দু। আজ বাংলা দু রকমের সকাল দেখল। একদিকে কলকাতার ময়দানে চলছে ঈদের নামাজ পড়া, আর অন্যদিকে মায়াপুরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। কাউকে নিরাশ করা চলবে না, তাই ঈদের দিনেই মায়াপুরের মাটিতে পা শুভেন্দুর। নিজের হাতে করলেন গো মাতার সেবা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন দেখে তাকে স্বাগতম জানানোর এলাহি আয়োজন করে ইসকন। आप लोग गौर से सुने, इस नमाज में और दूसरी नमाजों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 6 तकबीरों का फर्क है। 6 तकबीरों का फर्क है। सबसे पहले সকাল প্রায় 11টা নাগাদ অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামলো মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে গাড়ি করে সরাসরি তিনি পৌঁছে যান ইসকনের গোশালায়। যজ্ঞের আয়োজন করা ছিল আগে থেকেই, যাতে অপেক্ষা করতে না হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। যজ্ঞে বসে মন্ত্রপাঠে মগ্ন হলেন তিনি। আর অন্যদিকে কলকাতার ময়দানে একসাথে একরাশ মুসলিম ভাইরা বসলেন নামাজ পড়তে। সামনেটা تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأحب وأتم وأكبر. হরিনাম সংকীর্তন, গোমাতার পূজা, আরতি সেবা সবেতেই অংশ নেন তিনি। এমনকি নিজের হাতে গোমাতাকে লাড্ডু খাইয়ে দেন শুভেন্দু। আর এদিকে মুসলিম ভাইয়েরাও কোনো ঝুট ঝামেলা ছাড়া ঈদ পালন করে খুশি। পাল্লার দুদিক বেশ ভালোই ব্যালেন্স করে চলা গেল তাহলে। भोगासस्य विशेषोऽस्ति तस्य सम्पूर्णमात्रतः शतप्रात्मनभक्तेन यद्योक्तं ब्रह्मणा पुरा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो धरा तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम सुरभि कृष्णभि माता नित्यं विष्णु पदेता संतमया दत्तं गावो सर्व सर्वदेवो पुरुषाः जाने दिए भाई, आप लोग अपने पर्वत के बाद हम लोग चलिए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह चलिए 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 मेरा पुलिस भाई लोग भी जाने दिए भाई, आप लोग अपने पर्वत के बाद हम लोग भी अपने पर्वत गला मिलिए ना भाई, ठीक है ना। चलिए 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 अल्हम्दुलिल्लाह चलिए 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 मेरा पुलिस भाई लोग भी जाने लोग सब गर्मी में खड़े हुए हैं। हर मुसलमान ईमान का। এত কিছুর মাঝেও মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ছিল ইনট্যাক্ট। একটা মাছি গলারও ক্ষমতা হবে না সেই কড়া নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে। সাথে ড্রোনের মাধ্যমে কড়া নজরদারিতে ছিল ঈদ উৎসবও। ব্রিগেড ময়দানে শান্তিপূর্ণভাবেই মিটল ঈদ।
মায়াপুরের ইসকনেও আজ উৎসবের রব। ইসকন এতদিন অরাজনৈতিক একটা সংস্থা হিসেবে পরিচিত হলেও বেশ সাড়ম্বরে বিজেপি নেতার অভ্যর্থনা দেখে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে জল্পনা। सलमान भाई है वो आए हुए हैं तो थोड़ा सा बातचीत, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सभी एक साथ स्टेज में नमाज पढ़े, एक दूसरे से गले मिले और भाईचारगी के साथ जा रहे। इस्लाम इसी का नाम है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। जो कुछ हुआ अल्लाह ने पहले किया, आज जो कुछ हो रहा है वो भी अल्लाह कर रहे और आइंदा जो कुछ होगा वो भी अल्लाह करे। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम सिर्फ तन तन्हा एक अल्लाह से डरने वाले।